السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيئا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने दावत व तबलीग का ये मुबारक काम हमें अता फरमा कर पूरी उम्मत की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे रखी है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के सदक़े में अल्लाह पाक ने ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पे रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बनाया और क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानियत के लिए नबी बनाया, पूरे आलम के लिए नबी बनाया और आपकी हयात बाबरकत मुख्तसर सी रखी और फिर आपको दुनिया से अल्लाह ने बुला लिया। अब क़यामत तक आने वाली इंसानियत को आपकी नबूवत से कैसे फ़ायदा पहुँचे और आपकी नबूवत क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए कैसे बने और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीन लेकर आए हैं वो क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए और सारे आलम के लिए उन तक कैसे ये पहुँचे, उसके लिए अल्लाह पाक ने ये इंतज़ाम तकवीनी तौर पर यह फरमाया कि आपके बाद आपकी उम्मत के ज़िम्मे ये काम देकर क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए रहमत को अल्लाह ने बिछा दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मेहमान बोलें যে আল্লাহ তাআলা গোটা মানব জাতির এই দাওয়াতের মেহনতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা গোটা মানব জাতির হেদায়েতের পথ প্রদর্শনের জিম্মাদারি আল্লাহ তাআলা আমাদের কাঁধের উপরে রাখছেন। বিশেষ করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
এর উম্মত হিসেবে, আর যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী, তারপরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না, খতমে নবুয়তের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নবীওয়ালা এই কাজের দায়িত্ব ও জিম্মাদারি আল্লাহ তাআলা আমাদের কাঁধের উপরে রাখছেন, আমাদের মাথার উপরে, আমাদের উপরে এই দায়িত্ব দিচ্ছেন। কেননা রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা গোটা বিশ্ব জাহানের নবী হিসেবে প্রেরণ করছেন, সমস্ত মানব দানবের জন্য তাকে নবী হিসেবে নির্বাচন করছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে পাঠাইছেন। কিন্তু হুজুরকে আল্লাহ তাআলা হায়াত দিয়েছেন খুব অল্প, তাহলে পরবর্তীতে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের কাছে দ্বীন কিভাবে পৌঁছবে, পরবর্তীকালে রসুলের রিসালাত কিভাবে চলবে, মানুষ কিভাবে আল্লাহ রসুলকে চিনবে, দ্বীনের উপরে উঠবে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নবীওয়ালা এই কাজের জিম্মেদারি রহমত স্বরূপ আল্লাহ তাআলা দান করছেন। मेरे दोस्तों, इस दावत वाले काम की अहमियत को भी हमें समझना है और इस काम का उसलूब और तरीक़ा भी हमें सीखना है और फिर इस काम को लेकर पूरी दुनिया में जाने की फिक्र भी करना है। বলেন যে আল্লাহ তাআলা যে কাজ আমাদেরকে দিয়েছেন, সেই কাজের গুরুত্বটাকেও আমাদেরকে বুঝতে হবে, আর এই কাজের নিয়ম নীতি রীতিনীতি, এই কাজের উসুলও শিখতে হবে এবং এই কাজ নিয়ে দুনিয়ার আনাচে কানাচে সব জায়গায় আমাদেরকে সফরও করতে হবে। जो इस काम को समझकर काम में चलेगा वो काम में जमेगा और जो काम को समझे बगैर चलेगा वो बगैर समझे काम भी छोड़ देगा। বলে যে এই কাজকে বুঝে তারপরে করবে, শিখে তারপরে করবে, সে তো এই কাজের উপরে অটল থাকতে পারবে, অবিচল থাকতে পারবে। কিন্তু যে বুঝা ব্যতীত, শিখা ব্যতীত এই কাজে চলবে, সে বেবুঝির সাথে এক সময় কাজকে ছেড়ে দিবে। और काम को समझना है कि काम ये नबियों वाला काम है। अल्लाह पाक ने जो काम हमें दिया है मामूली काम नहीं है, ये नबियों वाला काम। यानी जो काम अल्लाह नबियों से लेते थे, चूँकि अब नबी क़यामत तक नहीं आने वाले, तो अल्लाह ने नबियों वाला वो काम इस उम्मत के ज़िम्मे दिया है और इस उम्मत की ज़िम्मेदारी में दिया है। ये उम्मत भी उसी तरह ज़िम्मेदार है इस काम की, जिस तरह पिछले ज़माने में नबी ज़िम्मेदार होते थे अपनी कौम में मेहनत के। তো বলেন যে ভাই, যে কাজ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন, এই কাজটা কোনো সাধারণ কাজ নয়, এই কাজ নবীওয়ালা কাজ, নবীদের কাজ। আল্লাহ তাআলা পূর্বে নবীদেরকে যে কাজ দিয়ে পাঠাতেন, নবীরা দুনিয়াতে এসে যে কাজ করতেন, আল্লাহ তাআলা খতমে নবুয়তের মাধ্যমে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা ওই কাজই দিয়েছেন এবং ওই জিম্মাদারি আমাদের উপরে, যেই জিম্মাদারি পূর্বেকার যুগে নবীরা আদায় করতেন বা যে দায়িত্বে দায়িত্ববান, যে জিম্মাদারি নবীরা উঠাতেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওই জিম্মাদারি দিয়েছেন। नबियों वाला काम है तो नबियों वाली सिफात के साथ किया जाए। বলেন যে নবীওয়ালা কাজ তো নবীওয়ালা সিফত ও গুণের সাথেই করতে হবে नबियों वाले तरीक़े पर किया जाएगा এবং নবীওয়ালা তরিকাতেই করতে হবে। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और पूरे आलम के लिए नबी हैं, क़यामत तक के लिए नबी हैं। तो फिर हमारा फ़िक्र भी पूरे आलम का हो और क़यामत तक आने वाली इंसानियत का हो। যেহেতু আমাদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা পৃথিবীর নবী, সারা বিশ্ব জাহানের নবী এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে, কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের নবী, গোটা মানব জাতির নবী, সুতরাং আমাদেরকেও মেহনত সারা বিশ্বকে সামনে রেখে করতে হবে।
अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, कुल हादिही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। आप फरमा दीजिए कि ये मेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है। हादिही सबीली, इस रास्ते से क्या करना है, और इस रास्ते ये मेरा रास्ता होने का मतलब क्या है? अदअू इलल्लाह, कि मैं अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ। अन अला बसीरतिन, और ये मेरा दावत देना पूरी बसीरत के साथ है, बेसमझे नहीं है, पूरी बसीरत के साथ, पूरे यकीन कामिल, हाँ यकीन कामिल के साथ, ईमान जाजिम के साथ, पूरी बसीरत के साथ मैं अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ। तो मेरा यह बुलाना अल्लाह की तरफ, आखिरत की तरफ, आमाल की तरफ, ईमान की तरफ, दीन की तरफ, पूरी बसीरत के साथ, पूरे यकीन के साथ कि ये हक़ है और यही नजात का रास्ता है, यही कामयाबी का रास्ता है, तो मैं पूरी बसीरत और पूरे यकीन के साथ दावत दे रहा हूँ। अना व मन इत्तबानी, ये दावत देना मैं भी करूँगा और जो मेरी इत्तिबा करे वो भी करेगा। ये मेरा भी काम है और मेरी इत्तिबा करने वाले का भी काम है, और हुजूर का इत्तिबा करने वाले हम सब हैं, और हर कलमा पढ़ने वाला हुजूर का मुत्तबा है, हुजूर के पीछे चलने वाला है, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला है। तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है और हुजूर पर ईमान लाया है, उसकी भी ये जिम्मेदारी होगी कि जिस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को, हर फर्द उम्मत को गले से लगा के सारी इंसानियत का दर्द व फिक्र लेके आप अलैहिस्सलाम दावत देते थे और मेहनत करते थे, आपका कलमा पढ़ने वाला भी उसी दर्द व फिक्र के साथ सारी इंसानियत को अपने सीने से, अपने गले से लगा के उसको अल्लाह से जोड़ने की फिक्र करेगा। আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের মধ্যে ইরশাদ ফরমান, কুল হাদিহি সাবিলি আদউ ইলাল্লাহ, হে নবী আপনি মানুষকে বলে দেন যে আমি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকি, এটা আমার রাস্তা, অর্থাৎ আমার তরিকা। কি উদ্দেশ্য সেটার দ্বারা? যে আমি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকি, এটা হলো আমার জীবন ব্যবস্থা, জীবনের রাস্তা। এবং এই ডাকাটা বেবুঝির সাথে নয়, আলা বসীরতিন, পূর্ণ ইয়াকিনের সাথে, আস্থার সাথে, অত্যন্ত বুঝের সাথে আমি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকি। এবং হে নবী আপনি এটাও বলে দেন যে এই কাজ, এই জিম্মাদারি আমার, এবং কিয়ামত পর্যন্ত আমার যত অনুসারী হবে, আমার যেমন দায়িত্ব, আমার অনুসারী বলে যারা দাবি করবে তাদেরও একই দায়িত্ব। তো কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে, প্রত্যেক কলমা পড়নেওয়ালা রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুত্তাবিআ। সুতরাং প্রত্যেক কলমাওয়ালার এই জিম্মাদারি যে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন নিজের জিম্মাদারি বলে জিম্মাদারি আদায় করছেন, যে প্রত্যেক ঈমানওয়ালাকে, প্রত্যেক মানুষকে দাওয়াত দিতে গিয়ে তাদেরকে সিনায় লাগাইছেন, তাদেরকে বুকে জড়াই নিছেন, তাদেরকে দরদ ও মহব্বতের সাথে আল্লাহর দিকে ডাকছেন। সুতরাং প্রত্যেক কলমাওয়ালার দায়িত্ব ও জিম্মাদারি হলো সে উম্মতকে সিনায় লাগাবে, মহব্বত করবে, ভালোবাসবে ও আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকবে। मेरे दोस्तों, दावत दीन की है, हाँ, ईमान की दावत, दीन की दावत, अखलाक की दावत, इबादत की दावत, हुस्न मामलात, हुस्न माशरत, हुस्न अखलाक की दावत, सारी ज़िंदगी नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर आ जाए उसकी दावत, और अल्लाह के हुक्मों पर अल्लाह के बंदे आ जाएं इसकी दावत। तो पूरे दीन की दावत है, चंद अमाल की दावत नहीं है, या चंद चीज़ों की दावत नहीं है, किसी मकाम की दावत, किसी शख्सियत की दावत नहीं है। ये दावत अल्लाह के दीन की दावत है, अल्लाह की तरफ दावत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी की तरफ दावत है। और इस दीन की तो सारी इंसानियत को ज़रूरत है, और अल्लाह की सारी इंसानियत को ज़रूरत है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी की सारी इंसानियत को ज़रूरत है। বলেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে জিম্মাদারি দিয়েছেন দাওয়াত, এই দাওয়াত নির্দিষ্ট গুটি কয়েক আমলের দাওয়াত নয়, বরং এই দাওয়াত হলো পুরা দ্বীনের দাওয়াত, ঈমানের দাওয়াত, আমলের দাওয়াত,
মুআমালাতের দাওয়াত এবং সুন্দর মুআশারাত, পাকিজা মুআশারাতের দাওয়াত আর নবীওয়ালা আখলাকের দাওয়াত। এক কথায় মানুষের জীবনে পুরা দিন আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকা আসে, এই পুরা দিনের দাওয়াতই হলো জিম্মাদারি। আর এই পুরা দিনের দাওয়াতের আহমিয়াতেই বলা হচ্ছে। দাওয়াত গুটি কয়েক আমলের নয়, অথবা দাওয়াত নির্দিষ্ট কোনো জায়গা অথবা ব্যক্তির নয়, বরং দাওয়াত তো হলো পুরা আমলের, পুরা দিনের এবং পরিপূর্ণ দিনের দাওয়াত। পুরা দিনের দাওয়াত, পরিপূর্ণ দিনের দাওয়াত। তার কারণ হলো আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকতে হবে, আমরা আল্লাহর দিকে ডাকবো। তার কারণ পুরা মানব জাতিরই আল্লাহর দরকার। পুরা মানব জাতি আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী, আল্লাহর দরকার অর্থাৎ আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া, আল্লাহর নুসরত ছাড়া, আল্লাহর রহমত ছাড়া মানব জাতি চলতে পারবে না। সুতরাং গোটা মানব জাতি আল্লাহর মুখাপেক্ষী। গোটা মানব জাতি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার দিন ও তার তরিকার মুখাপেক্ষী। সুতরাং দাওয়াত পরিপূর্ণ দিনের, আল্লাহর দিকে, আল্লাহর রসুলের দিকে, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি অথবা জায়গার দাওয়াত নয়। पूरी इंसानियत प्यासी है। हाँ, पूरी इंसानियत की ज़मीनें खुश्क हैं और इसमें मूसलाधार बारिश की बरसने की ज़रूरत है। ज़मीन जब सूख जाती है तो वो किसी चीज़ को कबूल नहीं करती। जब पानी उस पर बरसेगा, बारिश उस पर बरसेगा, तो बारिश के बरसने से ज़मीन नरम होती है। जब ज़मीन नरम होती है तो अब उसमें आप जो बीज डालोगे वो ज़मीन उस बीज को कबूल करेगी, और जिस चीज़ का बीज आपने बोया होगा उस चीज़ की फसल वो ज़मीन उगाएगी। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, पूरी इंसानियत के दिलों की ज़मीनें खुश्क हो चुकी हैं और इस वक्त में दावत की मेहनत की बारिश उन पर बरसनी है। जब दावत की बारिश उस पर बरसेंगे तो वो ज़मीनें नरम होंगी और फिर उस ज़मीन में आप दीन का जो बीज बोओगे, अखलाक का बीज बो, ईमान का बीज बो, इबादत का बीज बो और हुस्न माशरत का बीज बोएं, हुस्न अखलाक का और हुस्न मामलात का बीज बोएं। आप दीन के जिस शोबे का भी बीज उसमें डालेंगे दिलों के अंदर, उस नरम ज़मीन, नरम दिलों के अंदर उस चीज़ का बीज अंदर में कबूल कर लेगा और दिल उस चीज़ को कबूल कर लेंगे। जब दिल इंसानों के दीन के इन तमाम शोबों के बीज को कबूल कर लेंगे तो फिर इन दिलों के अंदर से इन तमाम शोबों का दीन दरख्तों की शक्ल में उनके आज़ा से, उनकी ज़िंदगियों से और उनकी हयात से ज़ाहिर होता चला जाएगा। তো বলেন যে ভাই, এই সময় সারা বিশ্বের মানব জাতির অন্তরগুলি শুকনো জমিনের মতো শুকিয়ে আসে। অর্থাৎ যখন কোনো জমিন অত্যন্ত শুকনো হয়, রূঢ় হয়, একদম পানি চাটিয়াল ময়দান হয়, যেখানে কখনো বৃষ্টি হয় না, রৌদ্রে শুকায়ে চৌচির হয়ে থাকে, তখন ওই জমিন বৃষ্টির দিকে তাকায় থাকে। এই শক্ত জমিনে কোনো বীজ বপন করলে তখন কি হবে না? সেখানে শস্য হবে না। যখন সেখানে মৌসলাধার, মুষল ধারায় বৃষ্টি হয় আর সেই জমিন অত্যন্ত নরম হয়, এখন সে তৈরি হয়ে গেছে। এখন এখানে যে বীজ বপন করা হবে, ফসল, সেই ধরনের ফসল সেখানে উৎপন্ন হবে, জমিন সেই ফসলই উৎপাদন করবে। ঠিক তেমনি ভাবে গোটা বিশ্বের মানব জাতির অন্তরগুলি শুকনো জমিনের মতো চৌচির হয়ে আসে। এই দিলের উপরে দাওয়াতের মেহনতের মাধ্যমে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। যখন দাওয়াতের মেহনতের মাধ্যমে মুষলধার, মুষলধারায় বৃষ্টি হবে তো মানুষের এই দিল নরম হবে, উর্বর হবে। এরপরে এই দিলের মধ্যে, দিলের জমিনের মধ্যে যে ধরনের বীজ আমরা বপন করব, সে বীজ যদি আখলাকের হয়, সে বীজ যদি ইমানের হয়, সে বীজ যদি আমলের হয়, সে বীজ যদি সুন্দর মুআমালাতের হয়, সে বীজ যদি সুন্দর মুআশারাতের হয়, পাকিজা মুআশারাতের হয়, সে বীজ যদি নবীওয়ালা আখলাকের হয়, যে বীজ বপন করব ওই দিল তখন কবুল করবে। আর দিল যখন কবুল করে নিবে তখন ওই দিল থেকে, তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে এবং তার জীবন থেকে সুন্দর মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাক, ইবাদত, বন্দিগির সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ ও ফল ফলাদি তার জীবন থেকে উৎপন্ন হবে। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, जैसे बारिश न बरसने से ज़मीनें खुश्क हो जाती हैं,
ऐसे मेरे दोस्तों, जब दीन की मेहनत नहीं होती है, दावत की मेहनत नहीं होती है, तो दिल भी इसी तरह से कसावत का शिकार हो जाते हैं और दिल सख्त हो जाते हैं। বলেন যে যখন কোনো জমিনে বৃষ্টি হয় না লম্বা সময়, তো সেটা অনুর্বর হয়ে যায় এবং শস্য উৎপাদনের অনুপযোগী হয়ে যায়। ঠিক তেমনি ভাবে মানুষের দিলের উপরে যদি দাওয়াতের মেহনত না হয়, তো মানুষের দিল তখন ওই শক্ত হয়ে যায়, আর তখন সে আমলকে গ্রহণ করতে পারে না, তার ভেতর থেকে সুন্দর আমল তখন বের হয় না। आप उम्मत के जिस तबके पर मेहनत करोगे, उस तबके की जिंदगियों में दीन आएगा, उनके दिलों की ज़मीनें नरम होंगी और उनके दिलों के अंदर दीन के हर शोबे का बीज अंदर में जाएगा और फिर उनकी ज़िंदगी से दीन का हर शोबे का अमल ज़ाहिर होगा। और जिस तबके पर मेहनत होगी, उस तबके में ये दीन जिंदा होगा। लेकिन हमारी मेहनतों से उम्मत का जो तबका छूट जाएगा, वो उस तबके की दिलों की ज़मीनें सख्त हो जाती हैं और फिर हम उनसे अच्छे अमल की उम्मीद नहीं लगा सकते। বলেন যে যেই তবকার উপরে আমরা মেহনত করব, দাওয়াত দিব, দাওয়াতের এই মেহনত তাদের উপরে করব, ওই তবকার দিলের জমিন নরম হবে, তার কাছ থেকে আমরা এই বীজ এবং এই শস্য, এই ফসলগুলি আমরা পাবো। অর্থাৎ ঈমান, ইবাদত, মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাক, দিন তাদের কাছ থেকে পাবো। কিন্তু উম্মতের কোনো একটা তবকা যার উপর যদি আমরা মেহনত না করি, কোনো একটা তবকাকে দাওয়াত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেই, তো তখন তাদের দিলের জমিন শক্ত হবে আর তাদের কাছ থেকে আমরা ভালো কোনো আমলের তখন আর প্রত্যাশা করতে পারবো না। आवाम पे मेहनत करेंगे, आवाम की ज़िंदगियों में दीन आएगा। खवास पे मेहनत होगी, खवास की ज़िंदगियों में दीन आएगा। औरतों पर मेहनत होगी, औरतों की ज़िंदगी में दीन आएगा। बच्चों पर मेहनत हो तो बच्चों की ज़िंदगी में दीन आवे। जवानों पर मेहनत होगी तो जवानों की ज़िंदगी में दीन आएगा। पढ़े लिखों पर मेहनत होगी, पढ़े लिखों की ज़िंदगी में दीन आएगा। अनपढ़ों में मेहनत होगी, उनकी ज़िंदगी में दीन आएगा। बोलने वाले, देखने वाले, उन पे मेहनत होगी, उनकी ज़िंदगी में दीन आएगा। जो देखते भी नहीं, बोलते भी नहीं, सुनते भी नहीं, माजूर हैं, उन पे मेहनत होगी, उनकी ज़िंदगी में दीन आएगा। और मेरे दोस्तों, समाजी लाइन के हैं, सियासी लाइन के हैं, और हुकूमत का तबका है, अवाम का तबका है, हाकिम है, महकूम है, रियाया हैं, अवाम, खवास, हर तबका दीन का मोहताज है। उसको दीन की ज़रूरत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी की उसे ज़रूरत है। जब तक उसकी ज़िंदगी में ये दीन नहीं आवेगा, उनकी ज़िंदगी में निखार नहीं आता, उनके शोबों में खैर ज़ाहिर नहीं होती। हमारी मेहनतें उस शोबे पर हों, उस तबके पर हों, ताकि उस तबके में प्यारे नबी का मुकम्मल दीन आ जावे और उनकी ज़िंदगियों से खैर ज़ाहिर होने लगे। তো বলেন মেরে মোহতারাম আজিজ দোস্ত, যে তবকার উপরে মেহনত হবে ওই তবকার জিন্দগিতে দিন আসবে। আওয়ামের উপরে মেহনত হবে তো আওয়ামের জিন্দগিতে দিন আসবে। খাওয়াজদের উপরে মেহনত হবে তো খাওয়াজদের জিন্দগিতে দিন আসবে। এরকম ভাবে শাসকদের উপরে মেহনত হবে, তাদের জিন্দগিতে দিন আসবে। শাসিতদের উপরে মেহনত হবে, তাদের জিন্দগিতে দিন আসবে। পড়ালেখা করা শিক্ষিত তবকা, তাদের উপরে মেহনত হবে তো তাদের জীবন থেকে দিন আসবে। পড়ালেখা করা নয়, অশিক্ষিত, মূর্খ, তাদের উপরে মেহনত হবে তো তাদের জিন্দগি থেকেও দিন আসবে। পুরুষের উপরে মেহনত হবে তো পুরুষদের জিন্দগিতে দিন পাওয়া যাবে। এবং মহিলাদের তবকা, মা বোনদের তবকা, তাদের উপরে মেহনত হবে তো তাদের জিন্দগি থেকে দিন পাওয়া যাবে। মোট কথা, শাসক, শাসিত, এমনকি সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, তাদের উপরে মেহনত হলে তাদের জিন্দগি থেকেও দিন আসবে এবং তারা প্রকৃতপক্ষে জিন্দগির ভালো দিকটা তারা অনুভব করবে, ফিল করবে। তার কারণ প্রত্যেকটা মানুষের জন্য রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হায়াত ও তরিকা ও জিন্দগির মুহতাজ তারা। যদি তাদের জিন্দগিতে রসুলের তরিকা থাকে তো তাদের জিন্দগিতে দিন আসবে এবং সত্যিকার ভাবে খায়ের আর কল্যাণ তাদের জীবন থেকে প্রকাশ পাবে। কিন্তু যদি কোনো তবকার মধ্যে মেহনত না থাকে, তাহলে সে তবকা সত্যিকার জীবনযাপন এবং সত্যিকার তাদের জীবন থেকে কোনো খায়ের কল্যাণ মানুষের জন্য প্রকাশ পাবে এমনটা হবে না। এই জন্য বলেন যে উম্মতের সব তবকার উপরে মেহনত করতে হবে, এমনকি অন্ধ, বধির,
মাজুর, প্রতিবন্ধী, এদের উপরে মেহনত করলে তাদের ভিতর থেকে আল্লাহ তাআলা খায়রকে প্রকাশ করবেন। যে তবকার উপরে মেহনত হবে ওই তবকার থেকে আল্লাহ খায়রকে জাহির করবেন। উম্মতের কোনো তবকা নাই যে তবকার মেহনত প্রয়োজন নাই, কারণ উম্মতের সকল তবকা আল্লাহ রসুলের মহতাজ, তো সকল তবকার উপরে মেহনত করারও প্রয়োজন। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो नबी बना के भेजा है और आपको जो दीन अल्लाह ने देकर भेजा है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है और वो सिर्फ अरबों के लिए नहीं है, वो सिर्फ कुरैशियों के लिए और ख़ानदान कुरैश के लिए नहीं है, हाँ वो सिर्फ मक्के और मदीने वालों के लिए नहीं है। आपको अल्लाह पाक ने नबी बना के भेजा पूरे आलम के लिए और पूरे इंसानों के लिए। क्या अरब, क्या अजम, अजमी हो कि अरबी हो, अरबी ज़बान बोलने वाला हो या उर्दू ज़बान बोलने वाला हो या बंगला ज़बान बोलने वाला हो या अंग्रेज़ी बोलने वाले हो, तमिल बोलने वाले हो, फ्रांसीसी बोलने वाले हो, रूसी बोलने वाले हो और अफ्रीकी ज़बानें बोलने वाले हो, हर ज़बान वाले के लिए, हर रंग वाले के लिए, गोरा हो कि काला हो कि सवला हो और अफ्रीकी हो, हबशी हो या मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों यूरोपी हो कि अमरीकी हो, मशरिकी हो कि मगरिबी हो कि शमाली हो कि जुनूबी हो, दुनिया के हर इंसान के लिए, हर तबके के लिए अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा और वो नबी वाला काम अल्लाह ने हमें दिया। अब हमारी जिम्मेदारी होगी कि हमारे अपने जहन में हमारा अपना इलाका ना हो, हमारी अपनी रंग वाले, हमारी नस्ल वाले, हमारी कौम वाले, हमारी ज़बान वाले, हमारे इलाके वाले, ये हमारे जहन में ना हो। दाई वो होता है जिसके जहन में पूरा आलम होगा, पूरी उम्मत होगी और क़यामत तक आने वाली इंसानियत होगी। वो दाई होगा जो कि ये नबी की नयाबत में दावत का काम कर रहा है। तो अल्लाह ने जिस तरह नबी को पूरे आलम के लिए भेजा तो नबी की दावत को लेकर खड़े होने वाले के जहन में भी पूरा आलम होना चाहिए। তো মেরে মহতারাম আজিজ দোস্ত, উনি বলেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীকে যে নবী হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করছেন তাকে শুধু মুসলমানের জন্য নবী হিসেবে পাঠান নাই, আর তাকে শুধু আরব দেশের জন্য নবী হিসেবে পাঠান নাই। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোটা বিশ্ব জাহানের নবী। তাকে শুধু আরবি ভাষাভাষীর জন্য কিংবা উর্দু ভাষার জন্য কিংবা শুধু বাংলা ভাষার জন্য কিংবা ফ্রেঞ্চ ভাষার জন্য কিংবা তামিল ভাষার জন্য নির্দিষ্ট কোনো ভাষাভাষীর জন্য নয়, আর নির্দিষ্ট কোনো রঙের জন্যও নয়। আফ্রিকার কালো মানুষদের জন্য তিনি নবী, ইউরোপ আমেরিকার সাদা মানুষের জন্যও তিনি নবী, এশিয়ার শ্যামবর্ণ মানুষের জন্যও তিনি নবী। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর সকল ভাষা, সকল বর্ণ, সমস্ত দেশ আর সমস্ত খানদানের নবী। রসুল শুধু কুরাইশের নবী নন, আর তিনি শুধু আরব জাহানের নবী নন, বরং রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর সকল ভাষাভাষীর নবী, পৃথিবীর সকল দেশের নবী, সকল বর্ণের মানুষের নবী, পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতির নবী। সুতরাং রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খতমে নবুয়ত হিসেবে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা যে নবীওয়ালা কাজ দিছেন, আমাদের কাজটাও তেমনি সারা বিশ্ব কেন্দ্রিক। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বের মানব জাতির নবী ছিলেন, সারা মানব জাতির হেদায়েত আর কল্যাণ নিয়ে তিনি দাওয়াত দিছেন। তো রসুলের নায়াবাত, রসুলের স্থলাভিষিক্ত, রসুলের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা যারা আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা এই জিম্মাদারি, এই দায়িত্ব দিয়েছেন, আমাদের জিম্মাদারিও আমাদের নির্দিষ্ট কোনো ভাষার নয়, আমার কওম, আমার খানদান, আমার এলাকা, আমার দেশ, আমার বংশ এমন নয়, বরং আফ্রিকার কালো মানুষের যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী ছিলেন আর ইউরোপের সাদা মানুষেরও নবী ছিলেন। তিনি যেমন আফ্রিকার কালো মানুষের হেদায়েত নিয়ে আসছেন, তিনি ইউরোপের সাদা মানুষের হেদায়েতের দাওয়াত নিয়ে আসছেন, তো তিনি এশিয়ার শ্যামবর্ণ মানুষের হেদায়েতের দাওয়াতও নিয়ে আসছেন। সুতরাং তার প্রতিনিধি হিসেবে আমাদেরও প্রয়োজন যে আমরা সারা বিশ্ব জাহানের ফিকির করব। हमारे हज़रत मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा एक मजलिस में फरमाया कि इस उम्मत का हर फर्द, इस उम्मत का हर फर्द पूरी उम्मत का जिम्मेदार है और पूरी उम्मत मिलकर हर फर्द की जिम्मेदार है।
বলেন যে হযরত মাওলানা মুফতি মাহমুদ হাসান গঙ্গুহি রহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি একবার বলছেন এই কথা যে এই উম্মতের একজন ফরদ, একজন ব্যক্তি, গোটা উম্মতের দায়িত্ব তার উপরে। অর্থাৎ গোটা উম্মতের হেদায়েতের, মুক্তির চিন্তা করা, ফিকির করা, মেহনত করার দায়িত্ব একজন উম্মতের উপরে। আবার গোটা উম্মত মিলে, সকলে মিলে একজনের হেদায়েতের ফিকির করবে, এটার দায়িত্ব সকলের উপরে তেমনি। একজনের দায়িত্ব গোটা বিশ্বের উম্মতের উপরে, আর গোটা বিশ্বের উম্মতের দায়িত্ব একজনের উপরে। हाँ, तो पूरी उम्मत में दीन लाने का हम में से हर एक जिम्मेदार है। मैं ये समझूं कि मेरे ऊपर पूरी उम्मत में दीन लाने की जिम्मेदारी है। और अगर दुनिया के किसी भी किनारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक उम्मती भी बेदीन हो जावे और वो दीन से महरूम हो जावे तो पूरी उम्मत गुनहगार होगी और पूरी उम्मत क़यामत में पूछी जाएगी। এই জন্য আমি সারা বিশ্বের সমস্ত মানব জাতির ফিকির আমি করব। ঠিক তেমনিভাবে কথাও চিন্তা করতে হবে যে দুনিয়ার কোনো এক কিনারায়, কোনো এক এলাকাতে, কোনো এক জঙ্গলে, কোনো এক মাঠে, কোনো এক ব্যক্তি যদি হেদায়েতবিহীন আর সত্যিকার পথ পাওয়া ছাড়া দাওয়াতবিহীন এই দুনিয়া থেকে যায় তো গোটা উম্মত এর জন্য দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে, দায়ভার কাঁধে নিতে হবে এবং কৈফিয়ত দিতে হবে এই এক ব্যক্তির জন্য। अपने इलाके की फिक्र से, अपने इलाके की फिक्र में रह के पड़ोस के इलाके की फिक्र से गाफिल नहीं होना है। अपने मुल्क की फिक्र को लेकर दूसरे मुल्कों की फिक्र से गाफिल नहीं होना है। अपनी कौम का फिक्र लेके दूसरी कौम की फिक्र से और दूसरी कौम के दीन से गाफिल नहीं होना है। अपनी जबान वालों में काम करने का फिक्र लेके दूसरी जबानों में काम करने की फिक्र से हमें गाफिल नहीं होना है। बल्कि मेरे दोस्तों, हमारे दिल में इतनी वुसअत हो, दाई के दिल में इतनी वुसअत होनी चाहिए और इतनी जगह होनी चाहिए कि हम हर जबान वाले का फिक्र करेंगे, हर रंग नस्ल वाले का फिक्र करेंगे, हर इलाके वाले का फिक्र करेंगे और सबका दर्द और सबका गम और सबकी बेदीनी का रंज और गम और सबके अंदर दीन लाने का फिक्र हम अपने दिल में उसको बसाएंगे और उसको लेके हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। এই জন্য বলেন যে এমন না হয় যে আমি আমার এলাকাতে ফিকির করতে গিয়ে পাশের এলাকাকে ভুলে গেলাম, আমি আমার খানদানের মেহনত করতে গিয়ে অপর খানদানকে ভুলে গেলাম, অথবা আমি আমার ভাষাভাষীর মধ্যে মেহনত করতে গিয়ে অন্য ভাষার লোকদেরকে ভুলে গেলাম, আমি আমার দেশের মধ্যে মেহনত করতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশকে কিংবা অন্য দেশকে ভুলে গেলাম। এমন যেন না হয়, কারণ আমাকে সারা বিশ্বের মানব জাতির দরদ আর মহব্বত আর তাদের ব্যথা অন্তরে নিয়ে আমাকে মেহনত করতে হবে। তার কারণ আমি রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত, আর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন সারা বিশ্বের সমস্ত মানব জাতির দরদ তার দিলের মধ্যে ছিল, মহব্বত তার দিলের মধ্যে ছিল, তেমনিভাবে আমাকেও গোটা বিশ্বের সমস্ত ভাষাভাষী আর সমস্ত রকমের রং, সমস্ত দেশ, বিশ্বের সমস্ত এমনকি প্রত্যেকটা আদম সন্তান, প্রতিটি মানব জাতির দরদ, মহব্বত আর তার চিন্তা আমার অন্তরে নিয়ে তারপরে আমাকে এই কাজের মধ্যে চলতে হবে। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला का ये एहसान है कि अल्लाह ने हमारे इन मुल्कों को दावत का ये काम दिया और दावत का ये काम अल्लाह पाक हमारे इन बड़ों के ज़रिए हमको बड़ी आसानी के साथ समझा रहा है। जितनी आसानी के साथ हमको अपने इन बड़ों से काम को लेने और समझने का ये मौका मिल रहा है, पूरे आलम को ये मौके नहीं मिले हुए हैं। और जितनी आसानी से हमें अपने बड़ों की सोहबतों से फ़ायदा उठाने के मौके मिल रहे हैं, पूरे आलम को ये मौके नहीं मिल रहे हैं। पूरा आलम प्यासा है, पूरा आलम ज़रूरतमंद है, पूरा आलम तकाज़ा कर रहा है, पूरा आलम हाजतमंद है, पूरा आलम काम भी समझना चाहता है, दीन भी सीखना चाहता है, अल्लाह से करीब होना चाहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी पर आना चाहता है, दीन कामिल पर आना चाहता है, अपने अखलाक सुधारना चाहता है। उनको हुस्न माशरत की ज़रूरत है और उनके मामलात सही होने की उन्हें ज़रूरत है। उनकी ज़िंदगियाँ प्यारे नबी की ज़िंदगी के मुताबिक लाने की उन्हें ज़रूरत है। पूरा आलम मोहताज है, इस वक्त में ज़रूरतमंद है,
मुतकाजी है, वो चाह रहा है हमारे इन मुल्कों की जमातें उनके पास आवें, उन्हें दीन सिखाएं, उन्हें दीन समझाएं, उन्हें दावत का काम समझाएं। पूरा आलम और आलम के सारे ममालिक तकाजे करते हैं। मेरे दोस्तों, हमारे पास अल्लाह की तरफ से ये नेमत मौजूद है। ये काम भी हम समझ रहे हैं, काम में कुर्बानियों से चल भी रहे हैं, काम को हम अपने बड़ों से ले भी रहे हैं, काम को अपने बड़ों से हम सीख भी रहे हैं। ये नेमत हमारे पास होते हुए अगर हम सारे आलम में चल फिर करके उम्मत महताज उम्मत को अगर हम ये काम नहीं देंगे और ये काम हम तकसीम नहीं करेंगे, इन फिक्रों को हम नहीं बांटेंगे, तो क़यामत में अल्लाह को क्या जवाब देंगे? और ये इंसानियत और ये तमाम दुनिया के लोग खड़े होकर अल्लाह पाक के सामने हमारा गिरेबान पकड़ें तो हम क्या जवाब दे सकेंगे? मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, मेहमान বলেন যে আমাদের এই দাওয়াতের এত উঁচু কাজ, যদিও আমরা এই অঞ্চলের মানুষ, এই পূর্বাঞ্চলের মানুষ, হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, এই বাংলাদেশ, আমাদের এই অঞ্চলের মানুষ, আমরা অত্যন্ত সহজেই এই কাজ আমাদের বড়দের কাছ থেকে শিখতে পারতেছি, বড়দের কাছ থেকে আমরা তাদের সংস্পর্শ পাইতেছি, সহবত পাইতেছি, কাজ শিখতে পারতেছি। সারা বিশ্বের মানব জাতি তারা কিন্তু এই দাওয়াতের এই আহমিয়তওয়ালা এই কাম, গুরুত্বপূর্ণ এই কাজ এতটা সহজে পাইতেছেন না। আমরা যতটা সহজে এই কাজের গুরুত্বকে শুনতে পারতেছি, এই কাজ কোরবানিও করতে পারতেছি, কাজ শিখতেও পারতেছি, কাজ করতেও পারতেছি, অথচ এই কাজ সকলের দরকার, সারা বিশ্বের মানব জাতির দরকার, সারা পৃথিবী পিপাসার্থ, সারা পৃথিবীর মানুষের দ্বীন দরকার, সারা পৃথিবীর মানুষের আল্লাহর রসুলকে দরকার, সারা পৃথিবীর মানুষের ঈমান দরকার, সারা পৃথিবীর মানুষের আল্লাহর রসুলের আহকাম দরকার, জিন্দেগি দরকার, তরিকা দরকার। কিন্তু তারা এতটা সহজে পাচ্ছেন না যতটা সহজে আমরা পাইছি। এখন আমরা আমাদের বড়দের কাছ থেকে এই কাজ শিখে যদি আমরা এই পিপাসার্থ মানুষের মধ্যে এই কাজ নিয়ে না চলি, সারা বিশ্বের মানব জাতির কাছে যদি আমরা না যাই, তাদের মধ্যে আমরা দাওয়াতের এই ফিকিরকে বন্টন না করি, তাদের কাছে আমরা যদি তাদের পিপাসা নিবারণের জন্য দ্বীনের এই মেহনত নিয়ে না যাই, তো কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলাকে আমরা কি করে মুখ দেখাবো? এই জন্য মেরে মোহতারাম আজিজ দোস্ত, এই কাজের আহমিয়তকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে খুব সহজে বুঝাইছেন। কোরবানির সাথে আমরা এই কাজ করতে পারতেছি, তো আমাদের আরেকটা গুণ এই থাকা চাই যে আমরা এই কাজকে নিয়ে সারা বিশ্বের মানব জাতির কাছে যাব, এই আজম আর এই ধরনের আমাদের দিলের মধ্যে তামান্না আরজু নিয়ে আমাদেরকে এই কাজের মধ্যে চলতে হবে। दुनिया में किसी मुल्क में, किसी इलाके, किसी जजीरे में भी, दुनिया के किसी किनारे में, समंदर के बीच में किसी जजीरे में भी अगर पता चल जाए कि वहाँ इंसान आबाद है, इंसान बसते हैं, लोग रहते हैं, तो वहाँ सारे दुकानदार अपनी दुकानें लगाने के लिए पहुँच जाएंगे। जूते वाला जूते की दुकान लगाने वहाँ पहुँच गया, कपड़े वाला कपड़े की दुकान लगाने वहाँ पहुँच गया, राशन वाला राशन की दुकान लगाने वहाँ पहुँच गया, टोपी वाला टोपी की दुकान लगाने वहाँ पहुँच गया। पता चल गया कि वहाँ मुसलमान रहते हैं या यहाँ पर मरकज है, इज्तिमा होता है, तबलीग वाले आते हैं, तो टोपी वाला, तस्बीह वाला, मिसवाक वाला वो अपने सामान लेके वहाँ पहुँच जाता, अपनी दुकान लगा लेता है। तो दुनिया की किसी भी इलाके में इंसानों की आबादी के बसने का इल्म हो जावे, तो सारी दुनिया के सामान वाले अपना सामान बेचने के लिए और अपने सामान का तारुफ कराने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। कितने अफसोस की बात है कि वो सब बंदे अल्लाह के हैं और उम्मती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और जिनके पास अल्लाह का पैगाम मौजूद है, अल्लाह का दीन मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपका पाकीज़ा आपकी लाई हुई बताई हुई पाकीज़ा जिंदगी मौजूद है, वो अपनी जगह बैठे हुए हैं और वो वहां जाके अपनी दुकान लगाने तैयार नहीं है कि वहां अल्लाह के दीन की दुकान लगाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी की दुकान लगाते। इसलिए कि जिस तरह उन्हें खाने की जरूरत थी, कपड़े की जरूरत थी, जूते की उन्हें जरूरत थी, तो और उन्हें कपड़े की जरूरत थी, पानी की उन्हें जरूरत थी, और वो सारी जरूरतें पूरा करने वाले वहां पहुंच चुके। उसी तरह से मेरे दोस्तों, उनको दीन की भी जरूरत थी, शरीयत की भी जरूरत थी, सुन्नत की भी जरूरत थी, नबी पाक की पाकीज़ा जिंदगी की भी उन्हें जरूरत थी। तो ये जिनके पास था, ये सामान लेके वहां क्यों नहीं पहुंचे?
तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना फिक्र बढ़ाएं, अपना फिक्र वसी करें, अपनी फिक्र ऊंची करें, और हम ये सोचें कि दुनिया के किसी भी किनारे के बारे में अगर हमें मालूम हो जाए कि वहाँ इंसान आबाद हैं, हम अल्लाह का दीन लेके वहाँ पहुँचेंगे और उनकी ये ज़रूरत हम पूरी करेंगे और अपनी ज़रूरत समझकर पूरी करेंगे। कोई दुकानदार, कोई कपड़ा वाला उनको कपड़ा पहनाने के लिए नहीं जाता है, उनको कपड़ा पहना के खुद को कमाने के लिए, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए जाता है। कोई जूते वाला पाँव के नंगे लोगों को पाँव में जूता पहनाने के लिए नहीं जाता है, वो कमाने के लिए जाता है कि मैं इनको जूता पहनाऊंगा, मेरी कमाई बढ़ेगी। मेरे दोस्तों, दुनिया के सामान वाले लोगों को सामान देकर अपनी कमाई का फिक्र करते हैं, तो हमारे पास दीन मौजूद है, हम भी दीन की अपनी दुकान वहां लगाएंगे, यानी दीन की मेहनत को वहां फैलाएंगे, अपनी जरूरत समझकर फैलाएंगे, क्योंकि जो दीन की मेहनत हम दूसरों पर करते हैं उसका नफा दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह हमें भरपूर अता फरमाता है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, दुनियार কোনো জায়গাতে, কোনো দেশে, কোনো দ্বীপাঞ্চলে, দ্বীপ উপদ্বীপে যদি আমরা এই খবর পাই যে সেখানে মানুষ আছে, তো তাদের কাছেও আমাদের এই মেহনত নিয়ে পৌঁছা জরুরি। দেখেন, যদি কোনো জায়গাতে, কোনো দ্বীপে, কোনো দ্বীপাঞ্চলে, কোনো উপদ্বীপে মানুষ বাস করে, তো যখন এই খবর অন্যান্যদের কাছে যায় যে সেখানে কিছু লোক বাস করে, তো জুতাওয়ালা জুতা নিয়ে সেখানে যায়, দোকান লাগায়, যেখানকার লোকেরা জুতা তো পরবে। কাপড়ওয়ালা কাপড়ের দোকান লাগায়, যেখানকার লোকেরা তো কাপড় পরিধান করবে। তো রেশনওয়ালা রেশন দোকান লাগায়, চাল ডাল নুন তেল তাদের দোকান লাগায়। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল প্রয়োজন পুরা করনেওয়ালা। টুপিওয়ালা খবর পাইলে জানে যে এখানে কিছু মুসলমান আছে, অথবা জামাত আছে, অথবা মার্কাজ আছে, তাহলে টুপি তসবি মেসওয়াকের দোকানও সেখানে পৌঁছে যায়। মোট কথা, যেই দ্বীপে, দ্বীপাঞ্চলে, দেশে যেখানে কিছু মানুষ বসবাস করে, আর এই সংবাদ যখন মানুষের কাছে পৌঁছে, তো জুতাওয়ালাও সেখানে যায়, কাপড়ওয়ালা সেখানে যায়, রেশনওয়ালা সেখানে যায়। মেরে মোহতারাম আজিজ দোস্ত, গিয়ে সেখানে তারা ওই জিনিস বিক্রি করে, ওইখানকার লোকদের ওই সকল জরুরতকে পুরা করে। মেরে মোহতারাম আজিজ দোস্ত, আফসোস হলো এই কথার যে ওই লোকগুলির জুতা না যত জরুরি, কাপড় না যত জরুরি, খানা না যত জরুরি, তার চেয়ে বেশি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিন তাদের জন্য তার চেয়ে বেশি জরুরি। আর ওই দিন এবং দিনের মেহনত ও দিনের পয়গাম, ওই দিনের রসুলের জিন্দেগি যাদের কাছে আসে, তারা ওই পয়গাম নিয়ে সেখানে পৌঁছলো না, অথচ জুতাওয়ালা, কাপড়ওয়ালা, রেশনওয়ালা সবাই পৌঁছে গেছে। কিন্তু যার কাছে রসুলের পয়গাম ছিল, যার কাছে রসুলের দিন ছিল, যার কাছে রসুলের জিন্দেগি ছিল, সেই কেবল আপন জায়গায় বসে রইল, সেই মেহনত নিয়ে তার কাছে পৌঁছলো না। এটা কত বড় আফসোস এবং দুঃখজনক কথা। ঠিক যেমনি ভাবে ওই কাপড়ওয়ালা তার কাপড়ের মাধ্যমে ওই অঞ্চলের মানুষের কাপড়ের প্রয়োজন পুরা করে, জুতাওয়ালা জুতার প্রয়োজন পুরা করে, তো আমাদের ভিতরে এরকম জজবা হওয়া চাই যে আমরা রসুলের দ্বীনের পয়গাম নিয়ে ওই এলাকায় যাব। কেননা ওই সকল লোকেরা, ওই দ্বীপের অথবা ওই দেশের আর ওই উপদ্বীপের মানুষরা আল্লাহ পাকের দ্বীনের মুখাপেক্ষী, তো আমরা তাদের দ্বীন তাদের কাছে পৌঁছাইব আমার নিজের প্রয়োজন মনে করে, আমার নিজের প্রয়োজন মনে করে। কেননা জুতাওয়ালা যখন যায় আর একজনের পায়ে জুতা পরায়, সে আর একজনের জুতার প্রয়োজন মিটায় না, বরং সে জুতা বিক্রি করে নিজের প্রয়োজন পুরা করে। সে মনে করে এর দ্বারা আমার জরুরত পুরা হবে। কাপড়ওয়ালা আর একজন বস্ত্রহীন মানুষকে কাপড়ের প্রয়োজন পুরা করে না, বরং সে একথা মনে করে যে আমি তাকে কাপড় পরায়ে আমার প্রয়োজন এর দ্বারা পুরা হবে। তো ঠিক তেমনি ভাবে আমাকে রসুলের পয়গাম নিয়ে, দ্বীনের পয়গাম নিয়ে, রসুলের জিন্দেগি নিয়ে, রসুলের সুন্নতকে নিয়ে ওই অঞ্চলের মানুষের কাছে গিয়ে দাওয়াত দিতে হবে। এর মাধ্যমে নিয়ত করতে হবে যে আমার জরুরত পুরা হবে। আমি যখন তাকে দাওয়াত দিব, মেহনত করব, তো দায়ীর সকল প্রয়োজন, দুনিয়া এবং আখিরাতের প্রয়োজন আল্লাহ তাআলা খুব আল্লাহ তাআলা তার পুরা করবেন। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हमारे बड़े फरमाते हैं, हजरत मौलाना इब्राहिम देवला साहब दामत बरकातुहू ने फरमाया कि उम्मत के पास सलाहियतें हैं और हमें सलाहियतों की, उम्मत की सलाहियतों की हमें ज़रूरत है। हाँ, उम्मत के माल की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें ना मुल्क की ज़रूरत है, ना माल की ज़रूरत है, ना ज़र की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, हमें तो उम्मत की सलाहियतों की ज़रूरत है।
और सारी इंसानियत अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियतों वाली है, सलाहियतों से भरी हुई है। हम अगर लोगों में चल फिर के देखते हैं और लोगों में चल फिर के मेहनत करते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं तो लोगों की सलाहियतें सामने आती हैं। किसी के अंदर एक मुल्क चलाने की सलाहियत होती है, किसी के अंदर पूरी दुनिया को चलाने की सलाहियत होती है, किसी के अंदर एक बर्रे आज़म को संभालने की सलाहियत होती है। अगर सलाहियत वालों की सलाहियतें दीन पर लग जावें और उनका जहन दीनी बन गया, उनका फिक्र दीनी बन गया, उनका फिक्र आखिरत वाला बन गया और उनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बैठ गई और उनके दिल में दीन की अजमत बैठ गई, तो वो जो आदमी एक मुल्क में अपनी बात चलाता है, एक बर्रे आज़म में अपनी बात चलाता है, एक पूरे आलम में अपनी बात चलाता है, वो अपनी उस सलाहियत के जरिए से पूरे आलम में दीन को फैलने का सबब बनेगा। বলেন যে ভাই আমাদের বড়রা এই কথা বলেন, হযরত মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব দেওরা দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া, উনি বলেন যে দেখো আমাদের উম্মতের মধ্যে যত ইস্তেদাদ আছে, যোগ্যতা আছে মানুষের মধ্যে, উম্মতের মধ্যে অনেক যোগ্যতা আছে, এই যোগ্যতা আমাদের প্রয়োজন। উম্মতের মালেরও আমাদের দরকার নাই, আর তাদের অলংকার আর তাদের জায়গা জমি দুনিয়ার উম্মতের দুনিয়া আমাদের প্রয়োজন না, উম্মতের যোগ্যতা আমাদের প্রয়োজন। উম্মতের মধ্যে এমন মানুষ আছে যার মধ্যে একটা দেশ চালাইবার ক্ষমতা আছে, কারো মধ্যে জেলা চালাইবার ক্ষমতা আছে, আবার কারো কারো মধ্যে মহাদেশ চালাইবার ক্ষমতা আছে। আমরা যখন এই ফিকির নিয়ে উম্মতের মধ্যে যাব, উম্মতের উপরে মেহনত করব, আর উম্মতের সালাহিয়তটা আমাদের সামনে চলে আসবে, যোগ্যতা আমাদের সামনে ফুটে উঠবে। আমি যদি মেহনত করে তার ফিকির, তার দিল দিমাগকে রসুলের দ্বীনের ফিকির দ্বারা আবৃত করে দিতে পারি, ফিকিরমন্দ করে দিতে পারি, তাহলে এই লোক যখন তার যোগ্যতাকে ব্যবহার করবে, অর্থাৎ যখন সে দেশ চালাবে, তো ওই পুরো দেশের মধ্যে সে দ্বীনের পয়গামকে পৌঁছাবে। সে যদি মহাদেশ চালায় তো মহাদেশের মধ্যে দ্বীন চালাবে, সে যদি কোনো কওম চালায় তো ওই কওমের মধ্যে দ্বীন চালাইবে। মোট কথা উম্মতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বাহারি রকমের হাজারো রকমের যোগ্যতা রাখছেন, আর এই মেহনতের মাধ্যমে উম্মতের ফিকির যখন দ্বীনি ফিকির বানানো যাবে, তার ওই সকল যোগ্যতা দ্বীনের কাজে ব্যবহার হবে। हम तो मेरे दोस्तों इस इस्तिगना के साथ और इस फिक्र के साथ हम चलेंगे। हम दुनिया वालों से कहेंगे मुल्क वालों मुल्क तुम रखो, माल वालों माल तुम रखो, ओहदे वाले ओहदे तुम रखो, कुर्सी वाले कुर्सी तुम रखो, और जिसके पास जो है वो तुम रखो। हमें तुम्हारे मुल्क की जरूरत है, ना तुम्हारे माल की, ना तुम्हारे ओहदों की, ना तुम्हारी कुर्सियों की। हमें तो तुम्हारी और तुम्हारी सलाहियतों की जरूरत है। এই জন্য আমরা যখন নাকি উম্মতের মাঝে মেহনত করতে যাব, তো আমরা তো এই কথাই বলবো যে শাসককে এই কথা বলবো যে তোমার শাসনের আমার প্রয়োজন নাই, কুরসিওয়ালার কুরসিও আমাদের প্রয়োজন নাই, পদ পদবীওয়ালার পদ পদবীও আমাদের প্রয়োজন নাই। আর বড় যদি কোনো বড় মনসবওয়ালা হয়, মালওয়ালা হয়, দৌলতওয়ালা হয়, সম্পদশালী হয়, জমিনওয়ালা হয়, জমিদার হয়, বলে তোমার জমি তোমার কাছে রাখো, তোমার জমিদারি তোমার কাছে রাখো, তোমার পদ পদবী তোমার কাছে রাখো, তোমার কুরসি তোমার কাছে রাখো, তোমার এই সম্পদ, তোমার এই কুরসি, তোমার এই পদ পদবী, এগুলির কোনোটারই আমার প্রয়োজন নাই। আমাদের তো প্রয়োজন হলো তোমার এবং তোমার যোগ্যতার। তুমি তোমার জীবন থেকে সময় দাও, জানমাল খরচ করো, এই ফিকিরের এই মেহনতে লাগো, যাতে করে তোমার ও তোমার যোগ্যতা এই দ্বীনের কাজে ব্যবহার হয়। বাকি তোমার দুনিয়া তোমার কাছে রাখো। এতটা ইস্তেগনাইয়তের সাথে ও অমুখাপেক্ষিতার সাথে আমাদেরকে মেহনত করতে হবে। बेगरज बन के बेतलब बंदों में काम करना और उनमें तलब दीन की पैदा करना, ये हमारा काम है। বলেন যে আমাদের নিঃস্বার্থভাবে বেতলব, যাদের মধ্যে দ্বীনের কোনো আগ্রহ নাই, এমন মানুষের উপরে নিঃস্বার্থভাবে মেহনত করে তাদের ভিতরে আখিরাতের ফিকির পয়দা করে দেওয়া, এটাই আমাদের কাজ। हाँ, दुनिया बेतलब है, उन्हें उसके दिल में दीन की तलब नहीं है,
और इसलिए नहीं है कि उनके दिल में दीन की अजमत नहीं है। हम बेगरज बन के उनसे मिलेंगे और उन्हें समझाएंगे कि तुम्हें दीन की ज़रूरत है, तुम्हें शरीयत की ज़रूरत है, तुम्हें सुन्नत की ज़रूरत है, तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी की ज़रूरत है, तुम्हें कुरान की ज़रूरत है, तुम्हें हदीस की ज़रूरत है, तुम्हें अल्लाह के नबी की पाकीज़ा ज़िंदगी की ज़रूरत है। हमें यह ज़रूरत उन्हें समझाना है। अगर वो बात समझ जाएंगे तो वो अपनी सलाहियतों के ज़रिए से और अपनी क़ुव्वत के ज़रिए से और अपने असबाब के ज़रिए से समझी हुई इस बात को और इस दीन को पूरी इंसानियत तक पहुंचाने का वो सबब बनेंगे। বলেন যে বেতলব যারা দুনিয়াদার, বেতলব যাদের মধ্যে তলব নাই, তাদের উপরে মেহনত করব বেগারাজ। বেগারাজ মানে হলো নিঃস্বার্থভাবে তাদের ভিতরে ফিকির পয়দা করব আখিরাতের। যদিও তারা মনে করে যে আমাদের দিনের প্রয়োজন নাই, আমরা তাদেরকে বুঝাবো যে না, আপনার দিনের প্রয়োজন আসে। আপনার জীবনের সফলতার জন্য যে সফলতার স্বপ্ন আপনি দেখেন, যে সফলতার আকাঙ্ক্ষী আপনি, প্রত্যাশী আপনি, সে সফলতার জন্য আপনার আল্লাহর প্রয়োজন আসে, রসুলের প্রয়োজন আসে, দ্বীনের প্রয়োজন আসে, কোরআনের প্রয়োজন আসে, শরীয়তের প্রয়োজন আসে, রসুলের জিন্দেগির প্রয়োজন আসে। আমরা যদি এই কথাটা তাদেরকে বুঝাইতে পারি, আমাদের কাজ হলো তাদেরকে বুঝানো। যদি আমরা তাদেরকে এই কথাটা বুঝাইতে পারি আর আল্লাহ করে তারা যদি এই কথাটা বুঝে নেয়, তো এই লোক তার যোগ্যতা অনুসারে আপন যোগ্যতার মহলে, যোগ্যতার ময়দানে দিন পৌঁছানোর জন্য সে মাধ্যম হয়ে যাবে। जिस तरह मेरे दोस्तों एक व्यापारी, कारोबारी आदमी अपना सामान बेचने के लिए लोगों की खुशामद करता है और वो लोग उसको झिड़का देते, इनकार कर देते कि भाई मुझे जरूरत नहीं है, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, लो मत, मेरी चीज देख तो लो, आप जरा सा देख तो लो। चप्पल पहनाने वाला चप्पल की दुकान में बुलाता है, दावत देता है, वो कहता है कि भाई नहीं, मुझे चप्पल नहीं लेना, तो दुकानदार कहता है कि आप चप्पल मत लो, लेकिन बैठ के जरा चप्पल देख तो लो। तो वो ऐसा माइल करेगा कि चप्पल लेने का इरादा न रखने के बावजूद चप्पल लेके अपने पैसे दे के जाएगा। सही। हाँ, ये दाई की हिकमत अमली हो कि बेतलब बंदों में मेहनत ऐसी करें कि वो इनकार करेगा, दीन नहीं लेना चाहेगा, सुन्नत पर नहीं चलना चाहेगा, शरीयत से चिढ़ेगा, तबलीग वालों से भी चिढ़ेगा और उनको धुतकारेगा। तो हमें और आपको अपने अखलाक, अपनी मोहब्बत, अपनी हमदर्दी और अपनी दिल की वसअतों के साथ उसके साथ ऐसा पेश आना और ऐसी हुस्न मुआशरत, हुस्न अखलाक ऐसा पेश करना कि हमारे साथ बैठ के कुछ देर बात सुनने के लिए वो तैयार हो जावे। जब वो कुछ देर बैठ के हमारी बात सुनेगा, पूरी जिंदगी देने के लिए तैयार हो जाएगा। বলেন যে ভাই আমাদেরকে মেহনত এইভাবে করতে হবে যেভাবে একজন ব্যবসায়ী ব্যবসা করে। একজন ব্যবসায়ী সে ব্যবসা করে, জুতার ব্যবসায়ী। এখন কাউকে ডাকতে থাকে, আসেন আমার দোকানে আসেন, জুতা দেখেন। তো একজনের মধ্যে তলব নাই, চাহিদা নাই, জুতার প্রয়োজন নাই। সে বলে না 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 না, আমার জুতা লাগবে না। বলে আরে আপনাকে তো জুতা কিনতে বলি নাই, আপনি আসেন আমার দোকানের জুতাটা একটু দেখে যান, আপনাকে কিনতে বলতেছি না। তো যার ভিতরে জুতা কেনার আগ্রহ নাই, তলব নাই, চিন্তা নাই, অস্বীকার করতেছে, তারে ডাইকা বসাইয়া কিছুক্ষণ জুতা দেখাইয়া জুতার ফাজাইল শুনাইয়া শেষ পর্যন্ত এই লোকের হাতে জুতা দিয়ে দিছে, সে জুতা কিনছে। যেই লোক জুতা কিনার ছিল না, সেও একজোড়া জুতা কিনা তারপরে চলে গেছে। এইরকম খোসামত, তোষামত, তশকিল তারে করে ফেলছে। বলে আমরাও এরকম ভাবে মেহনতটা এই গুণের সাথে করতে হবে যে যাদের কাছে যাব তারা হয়তোবা শরীয়তের কথা শুনলে তাদের গাত্রদাহ হয়, হয়তোবা রসুলের তরিকা শুনলে তাদের কাছে অনেক খারাপ লাগে, হয়তোবা সুন্নতকে, তবলিগকে, মেহনতকে অপছন্দ করে। কিন্তু আমাদের কাজ হলো প্রতিটা মানুষকে মহাব্বত করে দর্দ শফকতের সাথে, আখলাকের সাথে, উন্নত আখলাকের সাথে তাকে এই কথা বলা যে আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যে অপছন্দ করে, ধুতকারে, ধাক্কা দেয় অথবা অস্বীকার করে, সে কপাল কুচকায়, ভুরু কুচকায়, এমন লোককেও মহাব্বত করে আখলাকের সাথে আইনে যদি আমরা এইভাবে তাদের সামনে সুন্দর মুআমালাতের কথা, মুআশারাতের কথা, আখলাকের কথা এবং রসুলের সিরতের কথা তার সামনে পেশ করব, যে লোক দাওয়াতের মেহনতকে অপছন্দ করত, তবলিগকে অপছন্দ করত, শরীয়তের কথা শুনলে যার গাত্রদাহ হইতো, সেও যাতে এখান থেকে উঠে যে আমি ওয়াক্ত লাগানেওয়ালা হইব, আমার জিন্দেগি পরিবর্তন করব। তো এই লোকের দ্বারা আল্লাহ তাআলা অনেক কাজ নিয়ে নিতে পারে।
पहले ज़माने में तबलीग के पुराने साथी एक चाय पिला के 4 महीने ले लेते थे। বলে আগের দিনে তো পুরানো তবলিগের সাথীরা মানুষের 4 মাস নিত এক কাপ চা খাওয়াইয়া। हाँ, एक चाय की मजलिस, जब आओ थोड़ी देर चाय पीते, थोड़ी देर की चाय पिलाई और थोड़ी देर की चाय के दरमियान में बात ऐसी की कि 4 महीने मिल गए उसके। বলে আসো ভাই একটু চা খেয়ে যাও, একটু চা দিছে এক কাপ চা, ওই চা খাইতে খেতে এরকম তশকিল করছে, এরকম কথা বলছে যে আলহামদুলিল্লাহ 4 মাসের জন্য তৈরি হয়ে গেছে। चाय पिला पिला के, खाना खिला खिला के, हदिया दे दे के ऐसे तबलीग वाले बनाया है हमको हमारे बड़ों ने। বলে আমাদের বড়রা তো আমাদেরকে এইভাবেই তবলিগওয়ালা বানাইছে যে এক কাপ চা খাওয়ায়ে আর সামান্য একটু কথা মজলিস বানায়, তাদেরকে কথা শুনায়ে শুনায়ে আর চা খাওয়ায়ে খানা খাওয়ায়ে তারপরে আমাদেরকে তবলিগওয়ালা বানাইছে। हम इतने सारे जो तबलीग में लगे ना, हमारे बड़ों की चाय पी पी के, खाना खा खा के तबलीग वाले बने हम। বলে আমরা এত তবলিগওয়ালা যে আসি, আমরা তো আমাদের বড়দের চা আর খানা খেয়ে তবলিগে লাগছি। तो हम ये उसूल न भूलें। বলে আমরা এই উসুল যাতে ভুলে না যাই। हाँ, जिस तरह हम मोहताज थे अपने बड़ों की चाय और इकराम के, ऐसे ही हमारे बाद वाली उम्मत भी उसी तरह हमारी मोहब्बत, हमारे इकराम की मोहताज है। আমরা যেমন আমাদের বড়দের চা আর তাদের ভালোবাসার মুখাপেক্ষী ছিলাম, যার বদৌলতে আমরা লাগছি, তো আমাদের পরবর্তীওয়ালারাও ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের চা অর্থাৎ আমাদের ইকরাম এবং আমাদের মহব্বত ও ভালোবাসার মুখাপেক্ষী करेंगे इंशाअल्लाह, और अपने इलाके में करेंगे, पूरे आलम में करेंगे। हाँ, पूरे आलम को इसकी ज़रूरत है, हर मुल्क की इसकी ज़रूरत है। जो मुल्क दीन पर पाबंदी लगाए उन्हें भी ज़रूरत, कोई मुल्क पर्दे पे पाबंदी लगाए उन्हें भी ज़रूरत, कोई मुल्क किसी भी अजान नमाज में पाबंदी लगा उन्हें भी ज़रूरत। हर एक की ज़रूरत है। ये दीन की समझ में बात नहीं आई इसलिए पाबंदी लगा रहे, अगर समझ में बात आ जाएगी वही लोग इन्हीं सारे अहकामात को नाफिज करेंगे। বলেন যে ভাই আমরা কি শুধু নিজের এলাকার ফিকির করব না সারা দুনিয়ার ফিকির করব? কোন দেশ আমাদেরকে যাইতে দেয় সেখানকার ফিকির করব, কোন দেশ পাবন্দি লাগাইছে যে না এখানে আসতে পারবে না সেখানকার ফিকিরও আমরা করব, কোন দেশের মধ্যে আজান নামাজের পাবন্দি লাগাইছে সেখানকার ফিকিরও আমরা করব। তাহলে কি হবে? যারা আজান আর নামাজ বন্ধ করছে আর পাবন্দি লাগাইছে, যদি আমরা ফিকির করি, মেহনত করি, আল্লাহ করে যে এই ফিকির আর মেহনতের বদৌলতে ওই লোকরাই এই যে সমস্ত জিনিসের পাবন্দি লাগাইছে এই জিনিসগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ তাদেরকেই ব্যবহার করবেন। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। বলে ভুল তাদের না, ভুল তো আমাদের। वो दीन को नहीं समझते, दीन की अजमत उनके दिलों में नहीं है, इसलिए वो ये पाबंदियां लगा रहे हैं। हमारी अगर सही मेहनत उन पे हो जाती और हो गई और वो दीन को समझ गए, पाबंदी लगाने वाले ही इन अहकामात को जारी करने वाले हो जाएंगे। বলে তারা দিন, ভুলটা তো আমাদেরই, তার কারণ তারা দিন বুঝে না, দিনের মেহনত তাদের সামনে নাই, এই জন্য তারা বিভিন্ন জিনিসের পাবন্দি লাগাইছে, বিভিন্ন রকমের হুকুম আহকাম জারি করছে। যদি আমরা দিন বুঝাই, মেহনত নিয়ে যাই, তারা দিন বুঝে, তো ওই লোক যারা পাবন্দি লাগাইছে তারাই দেখা যাবে এই জিনিস সমস্ত যে নিষেধাজ্ঞা জারি করছে এটাকে আবার তাদের আদেশেই প্রতিষ্ঠিত হবে। दुनिया के बहुत से मुल्क ऐसे सामने आए माजी में कि जिन मुल्कों ने दीन को बर्बाद करने के लिए बाकायदा मेहनतें की, इदारे बनाए, लेकिन उन मुल्कों में दावत का काम चला, तबलीग की मेहनत हुई और अल्लाह के बंदों ने जाके वहाँ गरम गरम आंसू बहाए, अल्लाह से रो के दुआएं मांगी और मेहनत की। तो जिन मुल्कों से दीन फैलाने के लिए जमातें निकली और जिन मुल्कों से दीन को मिटाने के लिए, जिन मुल्कों से दीन को मिटाने के लिए लोग आते थे, आज उन मुल्कों से दीन फैलाने के लिए जमातें निकल के आ रही हैं। বলেন যে দেখেন যে সমস্ত দেশের মধ্যে এক সময় দিন ইসলামকে মিটাইবার চিন্তা করত, এই জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠত যে যারা দিনকে মিটাবে, ইসলামকে মিটাই দিবে। যখন আমাদের মেহনত এবং আমাদের জামাত সেখানে পৌঁছলো আর আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াতের এই মেহনত করলো, তো আলহামদুলিল্লাহ ওই দেশে গিয়ে আমাদের জামাত যখন মেহনত করলো আর রাতের বেলা তাদের চোখের উষ্ণ পানি তারা ফেললো, গরম চোখের জল তারা ফেললো, আল্লাহর কাছে দোয়া করলো, তো আল্লাহ তাআলা তাদের মেহনত ও দোয়ার বরকতে ওই সমস্ত দেশ থেকে আলহামদুলিল্লাহ জামাত বাইর হওয়া শুরু হইল।
पिछली तारीख में भी ऐसा हुआ है और अब भी ऐसा हो रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसा होगा। অতীতেও এমন হয়েছে, বর্তমানেও এরকম হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ মেহনত চলতে থাকলে ভবিষ্যতেও এরকম হবে। दीन को मिटाने वाले दीन को फैलाने वाले बनेंगे। দিন মিটানেওয়ালারা যারা দিন নষ্ট করতে চায়, ধ্বংস করতে চায়, তারা দিন কায়েম করনেওয়ালা হবে। दीन से दुश्मनी करने वाले दोस्ती करने वाले बनेंगे। দিনের প্রতি শত্রুতা পোষণকারীরা দিনকে মহব্বত ও ভালোবাসনেওয়ালা হবে। दीनदारों को नापसंद करने वाले पसंद करने वाले बनेंगे। দিনদারিকে নাপছন্দ যারা করতো তারা পছন্দ করতে শুরু করবে। अल्लाह हालात बदलेगा আল্লাহ হালত পরিবর্তন করবেন, लेकिन मेहनत पर बदलेगा কিন্তু এই পরিবর্তন মেহনতের উপরে হয়। और वो मेहनत हमारे और आपके जिम्मे। আর ওই মেহনত আমার আপনার জিম্মাদারি। और उसी मेहनत की तरतीबें बनाने के लिए ये इज्तिमा। আর ওই মেহনতেরই তরতিব বানানোর জন্য এই ইজতেমা। अगर ये इज्तिमा हुआ और मेहनत की तरतीबें नहीं बनी, जमातें मेहनत की नहीं बनी और सारे आलम की अगर जमातें नहीं बनी तो फिर इज्तिमा किस काम का? বলে যদি আমরা জামাত না বানাই আর সারা বিশ্বের মধ্যে না যাই তাহলে আমাদের ইজতেমা কিসের? तो बोलो ये इज्तिमा जमातें निकालने के लिए होगा या सिर्फ बयान सुनने के लिए होगा? বলে ইজতেমা কি শুধু বয়ান শোনার জন্য হবে না জামাত বাইর করার জন্য হবে?